BBM belum naik mungkin ya, mungkin masih bisa ya, mungkin apa namanya untuk uh, ya ke kantor mungkin kalau memang masih uh, misalnya yang lain WFH, sementara kita WFH kan kita mengeluarkan ongkos transportasi. Kalau misalnya BBM-nya belum naik, ini masih biayanya masih sama gitu kan. Tapi kalau Mbak namanya siapa Mbak? nama saya Maulia Dewi Anggraini, Di sini sebagai ASN atau gimana Mbak? saya sebagai ASN di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur. Rasanya sih ya nggak apa-apa sih, yang selain karena kewajiban, saya merasa bisa untuk berkontribusi sih buat negara, karena kan ini salah satu pelayanan yang menyumbang APBN ya, melalui penerimaan negara bukan pajak, seperti itu. Berarti nggak ada rasa sedih atau apapun itu ketika memang Mbak harus masuk di tengah WFH gitu? Rasa sedih ya mungkin ada sedikit, cuman yang penting kalau kontribusi saya bisa, pekerjaan saya bisa berkontribusi buat negara, bisa membantu perekonomian negara, walaupun menjadi bagian kecil dari sepersekian kontribusi itu, bisa cukup menjadi kebanggaan tersendiri sih buat saya, seperti itu. Ini memang karena udah biasa apa gimana nih Mbak? Pada akhirnya tidak keberatan untuk masuk Yes, di hari iya karena emang dari Senin sampai Jumat memang kita melakukan pelayanan seperti biasa. Seperti selain karena kewajiban, saya merasa bisa menjadi kontribusi bagi negara karena pelayanan ini menjadi penyumbang APBN melalui penerimaan negara bukan pajak gitu. Jadi masih bisa tetap melayani rakyat, bisa membantu negara melalui pelayanan ini melalui penerimaan negara bukan pajak. Seperti itu. sebagai ASN sudah siap ya Mbak? Sudah harus, sebagai ASN harus siap menerima segala konsekuensi dan tugas sih. Tapi Dari suami dan anak sih tidak ada keberatan ya, karena memang setiap hari memang saya bekerja, dan untuk anak sendiri kan belum ada untuk sekolah di rumah, jadi masih bisa dihandle. Terus selama BBM belum naik mungkin ya, mungkin masih bisa ya, mungkin untuk uh, ya ke kantor mungkin kalau memang masih misalnya yang lain WFH, sementara kita WFH kan kita mengeluarkan ongkos transportasi. Kalau misalnya BBM-nya belum naik, ini masih biayanya masih sama gitu kan. Tapi kalau mungkin sudah naik, mungkin pemerintah perlu mengkaji lagi gitu kan, apakah ada istilahnya bantuan khusus untuk yang tetap harus bekerja seperti itu. Ya untuk yang WFO gitu. Kalau memang nanti harga-harga sudah naik, BBM naik, karena kita kan juga ke sini melalui ini biaya. It's very great. I think the collaboration and cooperation with Russia will shine forever because of their great. We have a great opportunity to extend our capabilities, and also they have welcome to our country to to raise our space development, space capabilities. They are sincere and they are kind. Attention to our development. The most amazing Russian space technology is now they are using the reusable rocket technology, and also they are making a new space stations in Russian and also the Russian welcome to our other countries to participate in this station. This is very amazing. I'm very pleased to come here to visit Russia, to have the collaborations between Indonesia and Russia, especially with Roscosmos, because now we are planning to establish a spaceport in Bia Islands,
and of course, one of the best of technology in space is Russia. So we need to have the collaboration with Russia to enhance our capacity in creating the space ecosystem in Indonesia. This is on the top of the priority list for the president and his negotiating team as they head into this next round of discussions. And as I said in my opener, that is a red line that the president is not going to back away from, and he's committed to ensuring that takes place. We hope it will be through diplomacy. Have the president suggested in an interview this morning that he would support a joint U.S.-Iranian venture to charge tolls for ships going through the strait? Does the president believe that the U.S. should earn revenue from the Strait of Hormuz going forward? It's an idea the president has floated, as you know, and it's something that will continue to be discussed over the course of the next 2 weeks. But the immediate priority of the president is the reopening of the strait without any limitations, whether in the form of tolls or otherwise. And on the highly enriched uranium, has Iran given the administration any indication that it would simply turn over the enriched uranium, or is this an expectation that the president has that he would have to send in ground troops in order to do that? This is on the top of the priority list for the president and his negotiating team as they head into this next round of discussions. And as I said in my opener, that is a red line that the president is not going to back away from, and he's committed to ensuring that takes place. We hope it will be through diplomacy. Have they given any indication that they would turn it over? They have. They have. Yes. Ketegangan geopolitik di timur tengah kembali memanas setelah Iran dikabarkan menutup jalur pelayaran minyak strategis di Selat Hormuz. Langkah ini disebut terjadi setelah berlanjutnya serangan militer Israel terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon. Kantor berita semi pemerintah Fars melaporkan bahwa pelayaran kapal tanker minyak melalui selat tersebut sempat dihentikan menyusul eskalasi serangan. Laporan ini muncul hanya sehari setelah Iran dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 2 minggu. Teheran menyebut penghentian serangan Israel di Lebanon menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut. Namun, Washington dan Tel Aviv membantah klaim itu. Bahkan Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan laporan penutupan Selat Hormuz tidak benar dan menyebut aktivitas pelayaran di kawasan itu justru meningkat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menegaskan bahwa syarat gencatan senjata telah disepakati dengan jelas. Ia menyebut Amerika Serikat harus memilih antara menjaga gencatan senjata atau membiarkan konflik terus berlanjut melalui Israel. Kedua negara dijadwalkan melanjutkan negosiasi untuk kesepakatan permanen di Islamabad, Pakistan, yang akan dipimpin oleh delegasi tinggi dari masing-masing pihak.实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。安理会持续下去贻害无穷。当前中东局势仍在恶化，战事还在升级。解决霍尔木兹海峡通航问题的根本是尽快停火止战。美国和以色列是这场冲突的始作俑者。霍尔木兹海峡通航受阻的根本原因是美国和以色列对伊朗的非法军事行动。中方强烈呼吁美国和以色列立即停止对伊朗的非法战争行为。听了刚才美国代表的发言，使我们更加坚信中方的立场客观公正，展现了维护国际公正道义的负责任大国形象。我们所持的投票立场经得起历史的检验。